দেশন বলনি ব্যবসা গাছুয়াদের রোদে মশা কৃষ্ণদের অঙ্ক জায়গা বাংলাদেশি কৃষ্ণদের অঙ্ক জায়গা আংমাং বাংলাদেশি নিজাল মালিক ফোন বন্ধু খবর কি गारो खुशिक आगन जामा आंगन हिंदी से मैं तो अच्छा है मालिक मालिक सच्चा है मालिक लेकिन सिंचन में तो नहीं है पानी बांग्लादेश बोलनी व्यवसा गाछुआদের রোদে মশা Saudade rongku jaya angmang